बंधु माने 18 सेप्टेम्बर को लागिबाकु जाउथिबा चंद्रग्रहण दिन बास चुपचाप एइठारे रखी दियंतु गोटे 1 टंकार कॉइन। ज्योतिष शास्त्र एवं तंत्र शास्त्र अनुसार एही 1 टंकार मुद्रार उपाय द्वारा आपणक जीवन रे चलीथिबा प्रत्येक कष्ट प्रत्येक समस्या रु आपणक मिलिजिव मुक्ति। भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी एवं भगवान चंद्रमा आशीर्वाद आपणक घर भरीजिव खुशी रे। आपणकर प्रत्येक मनस्कामना होइजिव पूर्ण। एही गोटिए दिनर उपाय द्वारा आपणक जीवनरु धनजनित समस्या सबुदिन पई चलीजिव। जातकरे थिबा मंगल दोष शनि दोषरु मध्य आपणक मिलिजिव मुक्ति। एपरिकी जदि आपणक गृहरे कोनोसी वास्तु दोष थाए तेबे सेथिरु मध्य आपणक मुक्ति मिलिजिव, अर्थात आपणक गृहरु वास्तु दोष कटिजिव। बंधु माने एही वर्ष 18 सेप्टेम्बर 2024 दिन 2024 मसीहार अंतिम द्वितीय तथा अंतिम चंद्रग्रहण लागिबाकु जाउछि। तेबे बंधु माने एही जेउन चंद्रग्रहण लागिबाकु जाउछि एहा आम भारत रे दृश्यमान नहेले मध्य एहार सूतक काल आमर भारत रे एवं ओडिसा रे पालनीय नहेले मध्य एहा समग्र विश्व ब्रह्मांड उपरे एहार प्रभाव रहिबो। तेबे बंधु माने एही दिन भाद्रव पूर्णिमा मध्य अटे। आमर हिंदू धर्म रे वर्ष रे 12टी पूर्णिमा पड़ी थाए एवं प्रत्येक पूर्णिमार एक निजस्व महत्व रही थाए। सही बळी भाद्रव पूर्णिमार मध्य एक विशेष महत्व रहिछि। तेबे पूर्णिमा तिथि रे करा जाउथिबा पूजा उपासना एवं उपाय द्वारा आपनकु साक्षात श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद मिली थाए। तेबे आमर हिंदू पंचांग अनुसार 18 सेप्टेम्बर दिन हेबाकु जाउथिबा चंद्रग्रहण एवं भाद्रव पूर्णिमा दिन ग्रह मानक चलन रे एक परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं एहार प्रभाव आम समस्तक उपरे पड़िबाकु जाउछि। तेबे एही दिन अनेक शुभ संयोग मध्य संगठित हेबाकु जाउछि। तो एही दिन आपण जदि 1 टंकिया मुद्रार उपाय विधि विधान पूर्वक चुपचाप करि नियंती तो केवल एही गोटिए दिनर उपाय द्वारा आपणक जीवन रे चलीथिबा प्रत्येक समस्यार अंत हेबो। आपणकर समस्त दुख कष्टर शेष होइजिव। एही उपायटी करिबा परे आपणको आपणक भाग्यर साथ मिलिबो। आपणकर भाग्योदय होइजिव। क्यारियर एवं बिजनेस रे आपणको सफलता मिलिबो। जदि कोर्ट कचेरी रे आपणकर कोनोसी मामला चलिछि तो सेथिरे मध्य आपणकर विजय हेबो। आपण जेउ भी कार्यर आरंभ करिवे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। कुंडली रे आपणकर राहु केतुंकर स्थिति मध्य ठीक होइजिवो एवं एही पूर्णिमा टिरे एक विशेष महत्व रही थाए। तो एही दिन आपण जेउ भी पूजा एवं उपायर पालन करिवे सेगुड़िक केबे भी निष्फल हेबो नाही। तेबे एही पूर्णिमा दिन जदि आपण ब्रह्म मुहूर्तरु उठी कोनोसी पवित्र नदी रे स्नान करंती एवं एही पूर्णिमा व्रत को आपण पालन करंती तेबे आपणको साक्षात श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। तेबे बंधु माने जदि कोनोसी भी कारणरू आपण एही दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठी पवित्र नदी रे स्नान करि पारु नाहंती किंबा संपूर्ण दिनटी रे व्रत पालन करि पारु नाहंती तेबे आपण एही छोटिया उपायटी को निश्चय पालन करंतु। एही दिन आपण घरर एही कोण रे रखि दियंतु 1 टंकार मुद्रा। जेउ विषय रे आज मु विस्तार रूप रे आपणको एही वीडियो रे कहिबाकु जाउछि तो केवल एही उपायटी पालन करिबा द्वारा आपणक जीवनर सबु समस्यार समाधान होइजिव। नवग्रह आपणकर साथ देबाकु लागिबे। आपण आपणक जीवन रे जेउ भी निर्णय नेबे सेथिरे आपणकु लाभ प्राप्त हेबो। आपणकु राहु केतुंकर शुभ प्रभाव मिलिबाकु लागिबो कारण राहु केतुंकर संपूर्ण नियंत्रण भगवान श्री विष्णुଙ୍କ हातरे रहिथाए। एवं द्वितीय रे एही उपायटी को करिबा द्वारा माँ लक्ष्मीଙ୍କ कृपारु आपणक जीवन रे केबे धन धान्य रे मध्य अभाव होई न थाए एवं आसीबाकु थिबा समय मध्य आपणक पई बहुत ही कल्याणकारी एवं शुभमय साब्यस्त हेबो। तेबे आपण माने निश्चय भाबुथिबे जे केवल गोटिए मुद्रार व्यवहार करी आपण किपरि भाबरे भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीଙ୍କର कृपा प्राप्त करि पारिबे।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଦୀପାବଳିର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ଧନତେରସର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ବି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯଦି ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରାଟି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ତ ପୂଜା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାଟି ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର କାରକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହାତରେ ରହିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରିନେବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନଜନିତ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସିସନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି, ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଫଳତାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ନଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ 2ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିଜର ହାତରେ ରଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋଚିତ୍ର ଥାଏ ତେବେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ବସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 2ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। 11 ଥର ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଏହି 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ ମୋ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି 2ଟି କଏନ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କଏନ୍କୁ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସଟି ଚମଡ଼ାର ନ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଏନ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ଆଲମାରିରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ତାହା ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କଦଳୀ ଗଛରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଠ କରିଥାଉ ସେଥିରେ କଦଳୀ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ କଦଳୀ ଗଛଟି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏକ ପୂଜନୀୟ ଗଛ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ କହିସାରିଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ।
तो सेथिपाई आपण एही पूर्णिमा तिथि संध्या हेबा पूर्वरु हातरी गोटे 1 टंकिया मुद्रा धरी आपणक घर पाखरे थिबा कदली गछ निकटकू जातु एवं कदली गछ सम्मुखरे सेही 1 टंकिया कॉइनटी को हातरे धरी ठिया होई जातु। तापरे भगवान श्री विष्णुकर बीज मंत्र को आपण 11 थर जप करंतु। भगवान श्री विष्णुकर बीज मंत्रटी हेउछि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एही मंत्रटी को आपण भक्तिर सहित 11 थर जप करंतु। तापरे आपण सेही 1 टंकिया मुद्राटी को कदली गछ मूलरे गात करी पोती दियंतु। एही उपायटी करिबा परे आपणकु नवग्रहंकर साथ मिलिबो। नवग्रहंकर शुभ प्रभाव प्राप्ति हेबो, जहा फଳରେ भाग्य मध्य आपणकु साथ देबो। बंधु माने जदि पूर्वरु आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत भल चलुथिला मात्र वर्तमान आपणकु बारंबार सेथिरे क्षतिर सामना करबाकू पड़ुछि एवं आपणकर धन रोजगार अधिक हेउथिला मात्र वर्तमान आपणकर धन रोजगार कम होई जाइछि। आपणकु सर्वदा धन जनित समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ुछि, तेबे आपण जानि नेबा उचित जे आपणक उपरे निश्चित भाबरे कोनोसी दोष लागिछि, जेउ कारणरू हठात आपणकू एपरी परिस्थितिर सामना करबाकू पड़ुछि। तेबे बंधु माने एही समस्यार समाधान पाई आपण आमार तिथिरे संध्या समय स्नान करी तापरे निजर पूजा घर को चली जातु। सेठी माँ लक्ष्मीकर प्रतिमा किंबा फोटो चित्र सामने एक लाल रंगर कपड़ा बिछाई दियंतु एवं सेही कपड़ा उपरे आपण चांदीर एक मुद्रा रखंतु, जे मुद्रारे माँ लक्ष्मीकर चित्र रहिथिबो। जदि आपणक पाखरे चांदीर मुद्रा न थाए तेबे आपण गोटे 1 टंकिया मुद्रा रखि दियंतु। तेबे बंधु माने ध्यान रखिबे जे सेही मुद्राटी जेपरि कोनोसी स्थानरु खंडित न होई थाए। एक भल 1 टंकिया मुद्राटी नै आपण सेथिरे रखिबे। तापरे आपण रक्षा सूत्ररे सेही कपड़ाटी को बांधी दियंतु। तापरे सेही पुटुळीटी को निजर हातरे धरी आपण माँ लक्ष्मी को बीज मंत्रर जप 11 थर करंतु। माँ लक्ष्मीकर बीज मंत्र हेउछि ओम महालक्ष्मी नमः। एही मंत्रटी को आपण 11 थर जप करंतु। तापरे एही पुटुळीटी को नै आपण निजर घरे आलमारी रे जोंठारे निजर धन रखुचंती सेही स्थान रे दक्षिण दिग को रखि दियंतु। किंबा आपण जदि व्यापारी अटंती तो आपणकर व्यापार स्थान रे जोंठारे आपण टंका पैसा रखुचंती सेही ठारे आपण एही पुटुळीटी को रखि दियंतु। तो बंधु माने जदि आपण केवल एही उपायटी को एही पूर्णिमा तिथि रे विधि विधान सहकारे पालन करि नियंती तो आपणको उपरे जेउ भी दोष रही थाए सेही दोष खंडन होई जाय थाए। बंधु माने आपण माने भल भापरे जानती जे जेउ व्यक्ति को माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त होई जाय थाए सेही व्यक्ति को कोटिपति बनिबारु केही भी अटकाई पारि नथांती एवं एही उपायटी पालन करिबा द्वारा आपणको माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद निश्चित भापरे प्राप्त होई थाए। तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए तबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु।